Moyo wa kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa kwenye robo ya 4 inayokuwa na kichwa kinachosema la mission de Dieu, ma mission. Utume wa Mungu, utume wangu. Leo ni juma ya 8 inayokuwa na kichwa kinachosema la mission auprès des nécessiteux. Utume kwa wenye uhitaji. Verset à mémoriser, Matthieu 25:40, il est écrit: Et le roi leur répondant, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Mathayo 25:4. Na mfalme akajibu akiwaambia, Amin, nawaambia kadiri mlivyomtendea mmoja wa huo ndugu zangu walio wadogo, mlimtendea mimi. Sasa swali, comment, changamoto, tunaweza kufanyaje? Swali, comment, changamoto usikose kutuandikia kwenye comment yetu ya YouTube na kutuandikia kwenye namba hii ya WhatsApp ambayo unaipata hapa. Hivi ndugu yangu, usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Ukifanya hivyo utakuwa umefanya utume. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni wapendwa kwenye kipindi hiki mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunawakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Leo inakuwa ni siku ya mardi na somo linalokuwa na kichwa kinachosema les réfugiés et les immigrants. Les réfugiés et les immigrants, ama wakimbizi na wahamiaji. Wakimbizi na wahamiaji ndiyo somo letu la leo. Rafiki yangu, ukifuata redio hata kwenye TV utaona jinsi gani vita zinazuka mahali pengi sana, na wakimbizi wako wanakuwa wengi, mamilioni na mamilioni ya watu wao wamekuwa ni wakimbizi. Nilikuwa nikifuata jinsi gani huko Russia, huko Israel, huko Kongo ya Mashariki M23 inawatesa watu, na watu wengi wamekuwa wakimbizi. Hakika wamekuwa wakimbizi na wahamiaji, il y a des réfugiés et des immigrants. Ndio si swala la leo. Hata wakati Yesu alipozaliwa kulikuwa mfalme Herode ambaye alikuwa karibu kumuua, na wazazi wa Yesu wa kibinadamu, huyo Yusufu na Maria mama ya Kristo, wakakimbia kwenye uhamishoni, na Yesu Kristo akakimbia huku kwetu Misri. Walipokimbia huko, maisha yalikuwa ni magumu. Ndio unaweza kuelewa na kufikiria jinsi gani wale wanateseka. Ni rahisi kuzungumza na mtu ambaye ni wa lugha yako, lakini unapoenda mahali fulani kwa sababu ya vita unakimbia, unaenda kutana na mtu ambaye haumjui, hajui lugha lako, hasemi si wa kabila lako. Ni changamoto kubwa. Hivi wale watu wanakuwa kwenye mahitaji, ni watu wenye mahitaji, wale watu wakimbizi na wahamiaji mahali pote walipo. Wale ambao wameteswa na ADF NALU, wameteswa na sijui vita ya kila aina, wamekimbia mahali fulani, wana haja ya usaidizi, wana haja ya msaada. Ni watu ambao ni lazima tufanye utume kwao, wasaidiwe. Kwenye mashairi haya ambayo nayatoa hapa, kuna kuwa somo kubwa linaloonyesha jinsi gani wale wakimbizi na wale wahamiaji ni watu ambao Mungu anawapenda sana, na nataka tufanye utume wetu kwa ajili yao. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 10:19 inatuonyesha kwamba Yesu anatuita ili kwamba tuwapende wale wakimbizi na wageni na wahamiaji. Kwenye Zaburi 116 mstari wa 9, Yesu anatuonesha kwamba yeye anaokoa na kulinda wale wakimbizi na wahamiaji. Na kwenye kitabu cha Warumi 12:13 inasema tuwe wakarimu kwa watu kama na wale, tuwasaidie, tuangalie nini wanahitaji. Walawi 13:12. Hizo shairi zote zinakuwa na somo kubwa inayotusukuma sisi kama wa mitume wa Yesu Kristo kufanya kazi ya Yesu Kristo, hasa sana kwa wale wahamiaji na wakimbizi. Tuwasaidie. Namna gani tunaweza sasa kuwasaidia? Ni swala ngumu, kwa sababu nchi zetu zinatofautishana kwa ajili ya mambo ya siasa au kidogo ya cause de la politique. Inakuwa difficile. Kunakuwa mahali ambapo nchi haziwezi kuwaruhusu watu kuchangamana na wale wakimbizi. Lakini kitu ambacho ni lazima tufanye kitu fulani kwa ajili ya wale watu. Mwandishi anasema, comment pouvons-nous servir les immigrants et les réfugiés? Cela est difficile parce que dans certains pays, il n'est peut-être pas politiquement correct de se mêler en ces personnes ou de les aider. Toutefois, nous devons faire ce que nous pouvons quand nous le pouvons, et pour servir ces personnes qui ont sûrement traversé les moments très difficiles et qui ont besoin de notre aide. Donc, dans la mesure du possible, nous devons aimer et aider ces gens-là. Ni lazima tuwasaidie wale watu. Anza kwa maombi na utafute habari juu ya wale wahamiaji na wale wakimbizi. Maeneo mengine wamekuwa wengi sana. Omba Mungu akuonyeshe njia ya kuwafikia na kuwasaidia.
Rafiki yangu, ukifanya hivyo utakuwa umefanya kitu kizuri. Yesu ananiita mimi na wewe leo kuwa miongoni mwa watakaofanya utume wake wakisaidia wakimbizi na wahamiaji. Je, ni kusudi lako kuwa miongoni mwa watume wa mitume wa Yesu Kristo ambao wao pia watafanya utume kuwaendea wale wanaokuwa kwenye mahitaji, hasa sana wale wakimbizi na wahamiaji, bila kuangalia ni wakabila gani, ni wa lugha gani, ilitokana na nini, lakini uwasaidie kwa sababu wanakuwa kwenye mahitaji. Wale ambao wameweza kuwa wamekimbia kwa sababu ya tremblement, kwa sababu ya volkano, uwasaidie, wanakuwa kwenye uhitaji. Je, ni kusudi lako? Kama ni kusudi lako, twende kwenye maombi. Asante Yesu, tena pamoja na mtazamaji huyu na msikilizaji, tumejifunza neno lako. Umetutuma kufanya kazi yako ya utume kwa wale wanaokuwa kwenye mahitaji, hasa sana wale wakimbizi na wahamiaji. Nipatie moyo mnyenyekevu, mkarimu wa kusaidia wale wanaokuwa kwenye mahitaji na huyu mtazamaji, katika jina la Yesu Kristo, amen. Rafiki yangu, Mungu akubariki. Hata ikiwa kwa kiasi kidogo tu, fikiria kitu ambacho unaweza kufanya ili kuwasaidia wale wahamiaji na wakimbizi wowote ambao unawajua. Mungu akubariki. Subscribe, like na kushare. Barikiwa.